Ayan, sa mga coin collector. Ayan o. Piso, 1974. Tsaka 1972. Ayan, 1972. 97 pieces ata to. Ayan. Ito, 1974. 35 pieces. Ayan. Ayan. Ayan pa, meron pa dito. Yung ganito. Ayan. Ayan. Mga sinaunang barya. Ayan. Ano yan? Ini-live mo na. Ayan. Sa mga naghahanap, mga coin collector dyan. Ayan. Ito yung barya. Ayan yung may-ari. Si Kuya. Ayan. Madaming barya yan. Talagang 1972, 90 plus piraso, tapos 35 pieces naman tong ano, 1974, 35 pieces. Ayan. Ito 90 plus piraso, itong 1972. Ayan. Ang dami yan.